Pevao je pesme koje su obeležile jednu zemlju. Punio dvorane širom Jugoslavije. Njegov glas bio je prepoznatljiv. Topao, drugačiji, svoj. Predstavljao je tu istu zemlju i na Euroviziji. Prodavao milione ploča. Bio je, bez dileme, jedan od najvoljenijih pevača svog vremena. A danas, njegov život izgleda potpuno drugačije. Sa penzijom od oko 170 evra, daleko od reflektora i velikih scena. Kako izgleda put od vrha do tišine? Ovo je priča o Seidu Memiću, Vajti. Rođen je 8. marta 1950. u Travniku. Čim je došla iz porodilišta, majka je srefao oribala je pod i spremila večeru. Glava porodice je morao da zatekne sve na svom mestu. Dete je bilo neobično glasno. Od njega niko nije mogao oka sklopiti. Govorili su da se drao kao sarajevska pivara. Tetka Šefika bila je starija od njega samo nekoliko godina i strašno ga se bojala kad ga je čuvala. Bio je neobično dlakav, nije smela ni da priđe njegovoj kolevci. Nadimak Vajta dobio je mnogo kasnije. I to ni po kome drugom, nego po slavnom glumcu Gariju Kuperu. U to vreme, u travničkom bioskopu igrao je film Doživljaji kapetana Vajeta. Sejo je bio najbrži, najjači i najhrabriji u raji. Ko je drugi mogao nositi ime slavnog kapetana? U kući je uvek bilo puno dece za igru. Imao je 2 sestre i 2 brata. Vajta je često morao da pazi na mlađe, ali je uvek bio dovitljiv. Sa bratom Pukijem je igrao fudbal. Da mu Puki ne bi odlutao i da ne bi zbog toga dobio batine od mame, Vajta ga je naučio da mu se čvrsto obesi oko vrata i da ne spadne dok on juri za krpenjaču. Za školu nije mnogo mario. Nastavnici škole, Dušan Košutić u Travniku, rekli su da se nije mogao baš pohvaliti dobrim ocenama. Ali zato je bio glavni u raji. Poglavica svog plemena. Nije postojala ni jedna bašta u okolini Travnika koju nije posetio sa svojim ratnicima, bez obzira na strah od kazne kada vlasnici primete polomljene grane ili otreseno voće. A onda je porodica rano pretrpela gubitak. Otac Salko je preminuo. Vajta je, kao najstarije dete, morao da preuzme njegovu ulogu. Sa 15 godina počeo je da radi. Prvo u službi majstora Mustafe, u Trnopolju kod Prijedora. Tu je izrađivao ukrasne figurice od gipsa, koje su se, na veliko zadovoljstvo majstora, dobro prodavale. Ali srce ga je vuklo nazad u Travnik. Vratio se. 1966. završio je kurs. Položio ispit za krojača i zaposlio se u fabrici Borac. A onda je otkrio muziku. Prvi bend u kome je pevao zvao se Veseli akordi. Živeli su za svirke od subote do subote, žudno i nestrpljivo čekajući da prođe sedmica i da se na bini pojave u novom fazonu. Na gitarijadi u Doboju 67. dobija prvu nagradu za interpretaciju. Pevao je pesme svojih idola, Spencera Davisa, The Trogs, The Monkees. Jedno jutro probudio se sa idejom. Ide u Austriju po ploče. Kod Dajđe, Adema i Ćamila, u Innsbruck. Malo će raditi, kupit će ploče, pa će opet biti glavni u raji kada im donese sve te muzičke novine. I tako se Vajta zaputio u beli svet. U fabrici Šmjedl kod Innsbrucka Vajta je završio kurs za livca. Radio je pored užarenih peći. Temperatura je bila paklena, ali on je imao cilj – ploče. Kada se kartonski kofer više nije mogao zatvoriti, odlučio je da se vrati u Travnik. Bilo je to 1971. godine. Po povratku nije odmah živeo od muzike. Dizajnirao je i izrađivao hipi nakit sa majstorom Fejsom. Njih dvojica su bili glavni. Što likom, što idejama. Svi hipici koji su držali do sebe morali su se pojaviti u Travniku. Visoki rejting u društvu donosio je susret sa Vajtom i Fejsom na ulici. Posao je dobro išao. Leti bi radnju preselili na more, kako je rekao. Što bi se pekli pod Vlašićem kada može uz obalu? Paralelno je pevao sa grupom Veziri, gde je zamenio pevača Josipa Pejakovića, koji se kasnije posvetio glumi. Ali ljubav prema muzici je prevladala. Vajta je prodao svoj deo posla, kompletnu bošču sa dovršenim i nedovršenim nakitom, prijatelju Dedanu. I dan danas Dedan ima svoju Dedan's Jewels Corporation u Vrsaru. A onda se pročulo, čak do Sarajeva, da u Travniku živi momak koji se zove Vajta. I da odlično peva. Jedne večeri, davne 73. godine, Vajta je sedeo sam uz TV prijemnik i gledao nastup grupe Teška industrija. Tada je rekao na glas:
da ovi momci imaju mene za pjevača, bili bi prvi. 2 godine kasnije, u Travniku su se pojavili Gabor Lenđel i Vedo Hadžiavdić. I upitali ga da li bi pevao u grupi Teška industrija. Tako je 75. Vajta postao novi vokal i frontman benda. Tada je počeo težak, ali sladak život muzičara. Spavanje po studentskim sobicama u Sarajevu, hodanje u čizmama, natopljenim snegom i solju. Vežbanje po sobicama gde se kroz prozor viri i čeka da gazdarica ode na pijacu pa da se pojačalo odvrne do daske. Isključivanje struje zbog neplaćenih računa i njihovo izmirivanje kad se naplati tezga, uz veliko olakšanje. I konačno, sve je krenulo dobrim putem. Već prvi singlovi Karavan, Kolika je Jahorina planina i UFO postižu ogroman uspeh i uvrštavaju Tešku industriju među vodeće rock grupe tog vremena. Njihov debitantski album Horuk izlazi početkom 76. i biva zapamćen kao vrlo moderan i svevremen. Bend se deklariše kao predstavnik progresivnog hard roka sa elementima tadašnjih popularnih folklornih tema i simfonijskih aranžmana. Iste godine, na Splitskom festivalu, izvode pesmu Život je maskembal. Iako su splitsku publiku osvojili tom naizgled veselom pesmom, Vajta je u nju utkao svu gorčinu i nadu mladih muzičara, sa ruba egzistencije. Pesma je postala jedan od njihovih najvećih hitova i evergreen. Međutim, uprkos velikoj popularnosti, u bendu nije sve bilo idealno. Vajta je kasnije objašnjavao. Bili smo mladi, temperamentni, bez iskustva, svaki od nas sa puno ideja, a naš vođa, Gabor Lenđel, nije imao sluha za to i šavovi su počeli da pucaju. Plašio sam se potonuća broda i okrenuo sam se solo karijeri. Posle samo godinu dana napušta bend. Teška industrija se gasi, a Vajta kreće u solo vode. Krenuo je sam i krenuo je silovito. Počeo je da sarađuje sa najboljima. Rankom Bobanom, Duškom Trifunovićem, Batom Kovačem. Pratili su ga najbolji muzičari bivše Jugoslavije. Vajta i kompozitor Ranko Boban postali su nerazdvojni. Za sve godine zajedničkog rada snimili su 9 albuma i prodali preko 5 miliona ploča. Boban je kasnije ispričao kako je sve počelo. Dosta neobično. 78. Pozovu me ljudi iz organizacionog odbora festivala, vaš šlager sezone. Imamo, kažu, jednog mladog pevača. Daj napravi nešto za njega. Samo, malo je otkačen, pa ako se dogovorite moraš garantovati da će nastupiti. Tako upoznam Vajtu, izvagam ga i skrojim mu pesmu. Samo jedno srce voli. Nastupi on i dobije nagradu za interpretaciju. I da ne zaboravim, 3 dana pred početak šlagera ja se ne odvajam od Vajte. Što je sigurno, sigurno je. Prepali me onim dobar, ali mušičav, zbrisat će. Otkačen ili ne, Vajta osvaja prvo mesto. Nije zbrisao. Novinar je jednom pokušao da postavi pitanje Vajti, bez Bobana. Ovaj ga je prekinuo. Nemoj majke ti, bez Ranka, ja sam ti kao siroče. Boban je u smeh dodao, dobro, ja sam već navikao da je pevač eksponiran. Kompozitor, tekstopisac i aranžer rade u senci. Nije mi baš pravo, ali je tako. A onda 79. izlazi Zlatna ribica. Ploča postiže platinasti tiraž. Vajta biva proglašen pevačem godine. Pesme Prevari me srce moje, Ne očekuj da te iko razumije, Priča. Sve redom hitovi. Te godine, Vajta je bio u usponu solističke karijere. Pesma Zlatna ribica sa istoimenog albuma postala je jedna od najslušanijih u celoj zemlji. Drugi Bradonja, onaj iz Vojvodine, te iste 79. pobedio je na Splitskom festivalu sa pesmom Panonski mornar. Đorđe Balašević će ovu godinu pamtiti kao početak blistave karijere. Dvojica muzičara i gotovo vršnjaka sreli su se na jednom od Đoletovih koncerata. Balašević je uzeo gitaru, Vajta je zapevao. Publika je bila oduševljena. Kada su ga jednom pitali o njegovom imidžu, Vajta je odgovorio: ne foliram majke mi, isti sam kao i u vreme kada me je odevao Crveni krst. Tada sam, iz onih američkih paketa, dobijao pantalone Caro de Zena i drečavih boja i to sam nosio. Nešto je bilo moderno, nego što sam dobijao kao pomoć. I vidi sad vraga. Došlo vreme da je to moderno. A na pitanje o naušnicama, rekao je: pazi sad to, vidiš, imam ih 4. U početku sam mislio da za svaki izdati album stavim po jednu. No, kako je krenulo, malo bi mi bila 2 uva i zato sam odlučio da za svaku deceniju života koju načinim, stavim po jednu naušnicu.
a onda je došla 1981. Sa pesmom Lejla Ranka Bobana Vajta je pobedio na jugoslovenskom izboru i otišao u Dublin da predstavlja zemlju na pesmi Eurovizije. Prateće vokale pevale su mu Neda Ukraden, Ismeta Dervoz i Jadranka Stojaković. 3 žene koje će i same postati velike zvezde. Godinama kasnije pitali su ga šta misli o tome da bi današnje mlade zvezde teško pristale da nekome pevaju prateće vokale. Odgovorio je: pa mi smo se družili, bili smo prijatelji. Mi smo iz jedne produkcije. Sasvim je svejedno ko će biti solo, a ko će tamo pevati u backgroundu. Bilo je i pre sujete, ali mi smo bolje funkcionisali. Osvojio je 15. mesto, ali pesma je postala evergreen. I danas se peva. Iste godine pobeđuje na Splitskom festivalu sa Mornarevom pesmom. Ponovo je proglašen pevačem godine. I naredne 82. opet pevač godine. Pobednik na festivalu Vaš šlager sezone sa pesmom Naša pisma, nakon kojeg izdaje LP Tebi pjevam i prodaje ga u platinastom tiražu. Njegova naredna ploča Kad bulbuli pjevaju 2 godine kasnije imala je zlatni tiraž. Nastupi i nagrade samo su se nizali. Klinci su ga obožavali. Vodio je nedeljni zabavnik, emisiju za decu koja se emitovala nedeljom. 18 emisija od po sat i po vremena. Režirao ih je Timothy John Byford, Englez koji je zavoleo Jugoslaviju i preselio se u Beograd. Emisija je nagrađena na Međunarodnom TV festivalu u Bratislavi, kao najbolja evropska TV emisija za decu. Vajta je u njoj glumio, pevao i komponovao songove. Ali to nije bilo sve. Još 74. pre nego što je postao velika zvezda, Vajta je glumio i pevao u TV show programu za mlade Teversenove bajke. 7 emisija koje su ga predstavile potpuno novoj publici. Kasnije su usledili Muzički tobogan na RTV Novi Sad, novogodišnji program Čudesni šešir gospodina Gdje mi je brada, teatar za djecu na televiziji Sarajevo. A 91. godine, pred sam rat, učestvovao je u emisiji Maleni i Raja, Apel za mir. Igrao je i u pozorištu u predstavi Ljudi ko vozovi amaterskog pozorišta iz Travnika. I na filmu U nečistoj krvi Stojana Stojčića. Bio je svuda i svi su ga voleli. Početak 90-ih doneo je najveći užas na ovim prostorima. Rat u Bosni Vajtu je primorao da ode iz zemlje, ali nije hteo da bude izbeglica. Čim sam se tamo pojavio, regulisao sam status boravka kao slobodni umetnik, pričao je kasnije, a time postao i nemački porezni obveznik. Bio sam u stanju da sam privređujem i nije mi ni na pamet palo da uzimam novčanu pomoć i plaćen stan od nemačke države. Prihvatio se humanitarnog rada. Nastupao je na koncertima širom Evrope i drugim humanitarnim akcijama. Odbijao je honorare. Za nastupe na tim koncertima odricao se naknada. Da bi redukovao troškove, često je spavao u automobilu na parkinzima, paralelno se dovijajući i nastupajući na malim solističkim koncertima da bi preživeo. Smatram da rat nije vreme u kojem umetnik radi na svom dobru. To nije vreme kada se jedan čestit umetnik bogati. I evo, časno sam preživeo, govorio je. Godine 1996. Vajta izdaje album Od Kulina Bana do Vajtinih dana. Posvećen je Bosni i Hercegovini. Na njemu se nalazi bosanska, jedna od najemotivnijih pesama ikada napisanih o njegovoj domovini. Tu je i posljednji pozdrav Jaranu i vesela poskočica Sjećanje na Jozu Penavu. Album je u Bosni prošao gotovo nezapaženo. Vajta je samo rekao šteta, ali nije stao. 2001. godine u Kopenhagenu snima pesme Na te mislim i Od Sarajeva do Banja Luke sa kompozitorom Davorom Mucićem u sklopu projekta Mali princ. Sav prihod poklonjen je projektu za pomoć nezbrinutoj deci Balkana pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Iste godine odlazi na međunarodni festival Marko Polo na Korčuli. Sa pesmom Vratit ću se plavom nebu juga mog osvaja prvu nagradu publike. Sledeće godine na istom festivalu sa pesmom Ako me zaborave osvaja prvu nagradu stručnog žirija. A onda 2007. stiže poziv koji nije očekivao. U mestu Betina na otoku Murteru, kod prijatelja Ivice Propadala, spontano se okupljaju članovi teške industrije. Nije bilo plana, samo želja da se zasvira. I ta svirka je probudila nešto, što je decenijama spavalo. Iste godine izlazi album Kantina. Na njemu se nalaze pesme koje potpisuju stari saradnici. Ti si mi bila naj, Bokser i balerina,
Tramvaj broj 6. Gostuju Arsen Dedić i Fazla. Promociju održavaju u Sarajevskom domu mladih i Zagrebačkoj tvornici kulture. A onda, 2024. Teška industrija, sada sa oznakom 50 godina, objavljuje svoj novi album, Putnički voz uspomena. Pored Gabora i Vajte, na albumu su gitarista Vedran Božić, bas gitarista Aleksandar Kostić i Petar Pete i Peco na bubnjevima. Na promociji albuma Vajte je stajao pored svojih muzičara. Godine poozne, ali osmeh isti. Iste godine kada je album izašao, u zagrebačkom Lisinskom zakazan je veliki koncert povodom 50 godina postojanja grupe. Svi očekuju Vajtu, ali njega nema na bini. Bend koji također nosi ime Teška industrija, predvođen Ivicom Propadalom i Vedadom Hadžijavdićem, nastupa sa svojom pevačicom. Mediji pišu, kao da bijelo dugme slavi rođendan bez Bregovića. Danas Sejd Memić Vajta ima 76 godina. Živi na relaciji Pula-Hamburg. Supruga Vojka radi u Nemačkoj. Nemaju dece. Iako je prodao preko 5 miliona nosača zvuka, iako je snimio više od 200 pesama, iako je pobjeđivao na gotovo svim festivalima bivše Jugoslavije, penzija mu je 172 evra. Ne žali se, ali ne krije gorčinu. Zamisli da snimam pesmice u državi koja je treća po siromaštvu u svetu. Ne mogu i nemam volje. Kada vidim da sve biramo po nacionalnosti, gadi mi se. Imam i previše pesama. I moj opus je jedinstven u toj galeriji bosansko-hercegovačke i jugoslovenske pop-rock muzike. Ali ne odustaje od svojih prijatelja. Učestvuje na koncertima Indeksi i prijatelji, na kojima se već 19 godina odaje počast bendu koji je obeležio istoriju sarajevske i jugoslovenske muzike. U Travniku ga i dalje zovu Poglavica. Kada su ga pitali šta bi poželeo da mu zlatna ribica ispuni 3 želje, rekao je: da 3 zlatne i slatke riječi zavladaju svijetom i postanu postulati. Moral, etika, estetika. Ne trebaju meni ni kuće ni zlato. Meni treba moj i tuđi rahatluk. I onda, kao i uvek, na kraju pita: valja li ova? Valja Vajta. Svaka ti valja.